Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, madame. Donc, aujourd'hui, on va commencer notre premier cours sur la physiologie du stress. Vous êtes en train de voir, mesdemoiselles, mesdemoiselles, Oui, madame. vous êtes en train de voir physiologie du stress, Oui, Oui, madame. l'écran. D'accord. oui, madame, oui. Donc, on va faire un petit rappel. On va commencer par un petit rappel. Donc, pourquoi prendre ce module avant de parler du stress? Donc, pourquoi parler de la physiologie du stress? Et donc, comme vous pouvez voir, que tout le problème est lié aux variations, fluctuations, changements de l'environnement. Donc, on nous dit que tous les organismes subissent des modifications, des perturbations de leurs conditions de vie. Et ceci est dû au changement de leur environnement. Puisque maintenant, vous avez sûrement entendu parler de ces changements environnementaux, des fluctuations, des variations environnementales. Et l'homme y est pour beaucoup dans tout ça. Donc, on nous parle de ces stress biotiques et abiotiques. On va revenir à stress. Qu'est-ce que ça veut dire biotique et abiotique? Donc, biotique, bio, ça veut dire vie. C'est des stress liés aux attaques parasitaires, aux attaques des insectes. Et quand on dit abiotique, A, c'est privatif. Ça veut dire c'est dû à tout ce qui est changement ou variation climatique. Donc, on nous dit que ces stress biotiques et abiotiques peuvent induire un dysfonctionnement cellulaire allant jusqu'à la mort des cellules. C'est-à-dire que si les organismes ne se déforment pas ou bien face au stress biotique, ou bien ne tolèrent pas les stress biotiques, les problèmes induits par ces stress, ils peuvent induire jusqu'à la mort cellulaire. Là, on parle de l'échelle de la cellule, parce que l'organisme, finalement, il est construit par un ensemble de cellules. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut m'arrêter. إذا فهمتوش حاجة قولوا لي نحبس نعاود. D'accord? D'accord, À la madame. blague. Oui. Donc, la résistance des plantes au stress biotique, vous remarquez qu'on parle déjà de termes de résistance au stress biotique et abiotique. On va revenir à c'est quoi les stress biotiques et les stress abiotiques. Est un caractère multigénique. C'est-à-dire qu'il est dû à plusieurs gènes, surtout pour les stress abiotiques. Une autre fois, on verra que pour les stress biotiques, généralement, des fois, on parle d'un seul gène, monogénique. C'est-à-dire un seul gène est responsable de la résistance ou bien de la tolérance, qui dépend de la combinaison d'un grand ensemble de gènes, de protéines, de voies métaboliques qui agissent de concert. Maintenant, on nous dit que la résistance, finalement, on va voir, ou bien la tolérance, c'est dû à la combinaison, des fois, c'est dû à la des fois à la combinaison de plusieurs gènes, à l'intervention de protéines, de plusieurs voies métaboliques, donc qui vont agir des fois ensemble pour que la plante
ou bien l'homme des fois, ou bien l'animal arrive à résister ou bien à tolérer un stress. Les changements tant qualitatifs que quantitatifs au niveau des protéines en réponse au stress permettent une modulation des voies métaboliques et donc une meilleure protection de l'organisme. Là, on nous dit que généralement les stress, ils vont altérer certaines, comment dirais-je, ils vont altérer certains mécanismes physiologiques ou biochimiques au niveau de l'organisme. Donc, l'organisme répond par des modulations de ces protéines, par le changement, que ce soit sur le plan quantitatif ou bien qualitatif, des fois par la synthèse de nouvelles protéines. Et tout ça pour permettre à l'organisme toujours de mieux se protéger contre ces stress. Ces éléments démontrent que les plantes ont développé des mécanismes cellulaires. Ces éléments démontrent que les plantes ont développé des mécanismes cellulaires de réponse au stress particulièrement flexibles qui leur permettent de s'adapter efficacement à ces stress. Donc, de là, on comprend que les plantes ont développé pas mal de mécanismes cellulaires, de stratégies, des fois même on parle de stratégie, pour faire face à ces différents types de stress. Et pourquoi les plantes, surtout les plantes? Parce que les plantes n'arrivent pas à s'échapper de leur milieu. C'est pas comme les animaux ou bien l'homme. Si un animal, on lui perturbe son stress, il peut, si vous voulez, fuir son milieu, il peut s'immigrer, il peut, on parle d'oiseaux migrateurs. Des fois, les animaux peuvent se déplacer d'un milieu à un autre milieu à la recherche de tout ce qui est nutritif pour la reproduction. Fuir, par exemple, la forêt si elle brûle. Mais une plante n'arrive pas à fuir ou bien à se déplacer. Elle est tout le temps là. S'il y a un stress, elle n'a pas le choix. Elle est obligée de résister ou bien de tolérer, sinon elle va disparaître. Le stress, de manière générale, et chez les plantes en particulier, sont des sujets de recherche particulièrement actifs. Maintenant, tout ce qui est un sujet de recherche, on doit inclure les stress. On ne peut pas faire de sujet de recherche sur les plantes, par exemple, sur leur rendement. Généralement, la recherche sur les plantes, c'est pour améliorer leur rendement. Sur améliorer le rendement sur le plan quantitatif que qualitatif, pour améliorer leur reproduction. Mais maintenant, ça fait des années, depuis les années 90 ou bien 80, tous les sujets de recherche, on doit inclure l'influence des stress. Cette plante est certes, elle est bonne sur le plan rendement, mais si elle va subir un stress, est-ce qu'elle va le tolérer ou non? C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire qu'on doit avoir des espèces végétales productives qui produisent bien sur le plan qualité que quantité, des fruits ou bien des graines, des semences ou bien n'importe quelle de la plante. Comment dirais-je, assez producteur, qu'on a un bon rendement, une bonne qualité aussi, mais il ne faut pas oublier, on doit induire les stress, on va voir ces sortes de stress pour voir est-ce que toujours la plante, avec tout ça, elle arrive à donner un bon rendement, une bonne productivité ou non. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez compris un peu le rappel? Oui, madame. Mesdemoiselles, Oui, madame. d'abord, tu fais le rappel. Hein? Ça va. Petit à petit, on va comprendre. Ça. Mise au point sur le vocabulaire.
Maintenant, on va commencer à comprendre d'où est venu ce terme de stress. Tout le monde parle de stress, mais qui est derrière ce terme? C'est des années auparavant, peut-être vous êtes encore jeune, avant les années 80, je ne me rappelle pas qu'on entendait parler de stress. Depuis les années 80, 90, et tout le monde parle de stress. Donc, qui est derrière le terme de stress? Donc, on nous dit que la question du vocabulaire et des définitions relatives au stress biologique est un véritable casse-tête, parfois décourageant. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? On entend parler beaucoup de stress, mais il est bien important de comprendre finalement c'est quoi le stress, qu'est-ce qu'on veut dire par stress, qui est derrière ce terme, qui l'a inventé, si on peut dire, ou qui l'a, pour la première fois, l'a évoqué. La plupart des végétalistes utilisent la terminologie de Lévit. Rappelez-vous ce nom, Lévit. Lévit. On va revenir et parler tout le temps de Lévit, John Lévit, qui est fondé sur les définitions et concepts utilisés en physique de matériaux. C'est-à-dire que le stress, c'est un terme, la première fois, il a été évoqué par des physiciens, pas par des biologistes ou bien par des médecins. C'est les physiciens et la physique de matériaux qui ont pour la première fois fondé ou bien évoqué ou bien expliqué qu'est-ce qu'un stress. Et pour la première fois, on a entendu parler de stress et on va voir finalement de quoi il s'agit. Donc, Lévit, on revient à Lévit, définition historique de Lévit. حاب يقول لنا التعريف التاريخي بتاع ليفيت. ليفيت هذا عالم فيزيائي وله عالم بيولوجي وله طبيب ولكن عالم فيزيائي لا فيزيك دي ماتيريaux. Le stress, كلمة stress, on a parlé de stress, provoque le stress. C'est des termes anglais parce que Lévit est un anglo-saxon. Des Anglais ou des Américains, des Français, c'est des anglo-saxons. Donc, Lévit, le stress provoque le stress. Donc, définition de Lévit. Qu'est-ce qu'il a dit, Lévit, comme définition? Donc, Lévit, il a proposé le stress représente une force exercée sur une surface. Donc, le stress est exprimé en Pascal et se traduit par une strain dont la mesure correspond à la mesure de la déformation du matériau soumis au stress. On peut distinguer une gamme de stress pour laquelle le rapport strain est linéaire et la déformation est réversible. Un point au-delà duquel la déformation devient irréversible est un point de rupture. Ce qui est important pour nous, jusqu'à le terme de stress. Donc, comment il a défini Lévit? Le stress, il a défini le stress comme étant une force exercée sur une surface. Stress ضغط هو قوة نطلقها على مساحة أو comment dirais-je هي قوة نضغط بها أو نطبقها على مساحة voilà. بما أنها قوة إذن عندها elle est mesurée عندها وحدة قياس وحدة القياس تاع القوة هي باسكال. Donc le stress est exprimé en PA, c'est-à-dire en Pascal. Elle se traduit par une strain. إلى ماذا يؤدي هالقوة؟ تؤدي إلى strain. C'est quoi le strain? C'est la déformation. أنت لما تبقي قوة على مساحة راح تؤدي إلى déformation. اعوجاج أو مش عارف كيف راح نقول déformation. C'est ça. نقول اعوجاج المساحة هذه. نتكلموا على الماتيريو على المواد. Oui. فيزيك الماتيريو تاع المواد. والاعوجاج هذا
puisqu'on l'a mesuré قادر يكون اعوجاج أو تحول ريفرسيبل يعود. إذا وصلنا إلى أنه الاعوجاج هذا لا يعود فإحنا وصلنا ان بوان دو رupture، يعني هنا كما احنا وصلنا إلى لو ماكس. يعني نعاود نقولوا هنا لا ديفورماسيون دوفيان ايريفرسيبل، الاعوجاج هذا ما يمرش نستطيع أن نصلحوه، وممكن حتى ينكسر الشيء هذا، نطبق عليه قوة راح يتحمل حتى في الأخير يتكسر هذاك، أو المرة الأولى تكون إن ديفورماسيون حتى نوصلوا إن رupture. Donc, on reprend la définition de Leavitt. La définition, il faut bien se rappeler باش الإنسان لما يقولك ستريس تقولوا أنت ستريس، هاوش معنى ستريس. وباللي ستريس أول مرة les physiciens هما اللي أطلقوا علينا كلمة ستريس من دراستهم إلى القوة المطبقة على المساحات أو على المواد. فقلنا le stress représente une force exercée sur une surface. Donc, puisque c'est une force, le stress est exprimé en Pascal. Le stress نستطيع في الفيزيك ولا حاجة أو حتى في النبات. أنا قادر نجيب ألياف تاع نبات ونشوف قدرة احتمال الألياف هذه راح نصنع بها حبال وراح نصنع بها أنسجة ومثلا تكستيل أقمشة يا أخي، ولا ونحب نشوف قدرة تحملها، خاصة راح نصنع بها أكياس، راح نصنع بها مواد أن نستعملها، فنطبق عليها قوة ونشوف إلى أي مدى تتحمل هذه. أعطينا مثال في النبات مثلا، نقدر نطبق القوة ذي، نضغط عليها نشوفها حتى تتحمل. نجيب القطن نضغط عليه نشوفه كما يتحمل. نجيب خاصة إحنا بالنسبة للنبات في الألياف نستعملها للألياف، لأنه النبات نعرفوا فيه الألياف كثير، وكان نباتات تدخل في صناعة الأقمشة والتكستيل والحبال وعدة أشياء. فقلنا puisque c'est une force, donc elle est exprimée en Pascal, elle se traduit par cette déformation. C'est une straine. La déformation, c'est une straine. La déformation, elle peut être réversible, donc jusqu'à être irréversible. Là, on va arriver à ce qu'on appelle un point de rupture. Leavitt ne s'est pas arrêté là. Il a transposé sa définition au monde biologique. في الموند بيولوجيك هل سنتكلم عن قوة راح نشوف لما هز ليفيت تعريفة تاعو تاع في الفيزيك على الستريس على الضغط، لما راح للعالم في العالم البيولوجي عند النباتات والحيوانات والإنسان tout ce qui est avec les êtres vivants, c'est la biologie. Il a transposé sa définition au monde biologique et voilà qu'est-ce qu'il nous a proposé Leavitt في le monde biologique. La transposition au monde biologique proposée par Leavitt est assez intéressante. حتى في علم بيولوجيا وفي علم بيولوجيا c'est intéressant de prendre toujours la définition de Leavitt. Le stress correspond aux variations environnementales susceptibles d'être défavorables. Le strain, dit stress provoque strain, le strain correspond aux modifications physiologiques et biochimiques. Parmi les stratégies possibles par la plante, éviter le stress, éviter le strain ou tolérer le strain. خلي صح نشوفوا la définition اللي هزها Leavitt وحطها في le monde biologique. Leavitt, pour la première fois, il a évoqué le terme de stress en étudiant les matériaux. Il nous a expliqué qu'est-ce qu'un stress. C'est une force qui induit une déformation. C'est une force, donc on peut la mesurer en Pascal. Cette déformation peut être réversible ou devenir irréversible. Le monde biologique, c'est pas la même chose. واش تقولي انت كيما تضغطي على انسان او حيوان او نبات، كيف تضغطي؟ هل تجيبي قوه تضغطي عليه؟ لا. بسيشيكمون. عند الانسان بسيشيكمون، نعم. عند الحيوان ايضا، ولكن هذا كل البسيشيك لو تشوفيه تغيرات الوسط، فهمتي ولا؟ وي. تغيري له الوسط تاعو، ولما تغير الوسط تاعو عادة يكون تغير غير ملائم.
مش ملائم، مش تغيير ملائم. فهمت؟ تغيره في الوسط كيما قلت انت تعملي ضغط على ولدك، على بنتك، على زميلك مثلا، تضغط عليه جي با ان كومبورتمون بيزار ولا حاجه، ما يكونش فافورابل، يكون ديفافورابل. ماذا يؤدي؟ يؤدي الى تغيرات فيزيولوجيه وبيوكيميائيه. فالانسان والحيوان والنبات لما يكون تحت ضغط ماذا يحدث له؟ يحدث له تغيرات فيزيولوجيه وبيوكيميائيه. انت لما تقولي الفسيشيزم هذا كله لو تجي تلقاها زياده في الادرينالين، فهمتي ولا لا يا اخي؟ ولا زياده في دقات القلب تاعك، تدفق الدم. الانسان لما تضغط عليه هذا ايش يصير عليه، فهمتي ولا؟ حتى يتاثر انسان، ممكن لطف حتى يوصل انه يدخل في انغواس ولا في قلق ولا اضطراب. ولا الحيوان كيف النبات حتى هو يصير له تغيرات. النبات ما يتقلقش، النبات مش راح ولكن حتى هو يحدث له تغيرات فيزيولوجيه، وهو في الاخير كله متعلق بالخليه. هي كل شيء يحدث في الخليه في الاعضاء. نرجع درك la transposition au mode biologique proposé par Leavitt est assez intéressante. لازم تذكروا لي الستريس، لا ديفينيسيون تاع ليفيت في لا فيزيك اللي هي الاصل. وبعد ذلك Leavitt il s'est pas arrêté là. Leavitt il a pris, il a aussi essayé de هز la définition تاعو وطبقها في le monde biologique. في le monde biologique دونك لأن طبقها على الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات وكائنات دقيقة وكسيتيرا. والآن واش قال لنا في الستريس؟ Le stress correspond aux variations environnementales susceptibles d'être défavorables. هي تغيرات مناخية ولكن عادة ماهيش ملائمة. ديما stress provoque strain. Le strain, il y a la réponse, si on peut dire au stress, c'est quoi? Qu'est-ce qui va arriver à ces êtres? Le strain correspond aux modifications physiologiques et biochimiques. ويؤدي هذا الضغط إلى تغيرات فيزيولوجية وبيوكيميائية. الآن قلنا النباتات، احنا نتكلم عن النبات بالطبع أو الكائنات الحية كلها comment dirais-je tolère ou résiste، يحاولوا انهم يقاوموا او يتحملوا لو ستريس هذا. فقال لك parmi les stratégies possibles، من ضمن الاستراتيجي اللي تعملهم الكائنات الحيه وهذينا لا بلانت، احنا كوم اكزومبل في النبات ما نحكوا على بلانت. éviter le stress، éviter le strain ou tolérer le stress. كاين نباتات تعمل كل شيء باش تتهرب من الضغط. الايفيت لو ستريس تعمل طورة حياتها كلها بدون ما يلحق عليها لو ستريس هذا. فهمتي؟ يعني تجي النبتة، تجي البذرة، الجرم، تطلع لنا النبتة تزهر وتزيد تموت كما نقول احنا، او تزيد تعاود حياتها اخرى، ولكن تحاول انها الايفيت او ماكسيموم الستريس، تعمل كل شيء، تعمل دورة حياتها بدون ما تتعرض للستريس. اذا كان مثلا نهزوا نباتات تاع المناطق الصحراء مثلا لي زون اريد، pour éviter les grandes sécheresses، pour éviter الجفاف، واش تعمل؟ تسقط قطرات من المطر، les premières précipitations يسموهم لي بلانت افيميروفيت. يعني حياتها قصيرة جدا كأنها لم توجد. افيمير ما حاجة كأنها ما وجدتش، حاجة كي نو دور با. فهي تولي تعمل تجي القطرات هذيك البسيطة برك تزهر، تنتج البذرة تاعها وتنمو النبتة صغيرة وتزهر ساعات في بعض الأسابيع، فهمتوا ولا؟ وبعد ذلك تختفي وزيد ترجع البذرة تاعها للتربة وتختفي. أو عندنا نباتات البول، المناطق القطبية، القطب الشمالي، لما تجي quelques éclaircies des rayons solaires
تصهر هذيك النبتة، تنمو النبتة هذيك وتصهر وتزيد تختفي قبل ما يجوا لي شوت دو نيج ولو فخوا غلاسيال، هذاك يجي البرد تاع الشتاء تاع الثلوج هذيك، فهي تعمل كل شيء. هذه بعض الامثله، وكاين امثله اخرى. عطيتكم امثله هكا على احنا نقول هنا ستريس هيدريك، نقص الماء، وستريس تيرميك فروا، وستريس كومون ديراج ستريس ضغط الحراره، ولكن هنا حراره منخفضه، بروده. عندنا هذه pour éviter le stress ولا éviter le strain. نعطيكم ان اكزومبل على éviter le strain. éviter le strain. أنا مثلا نباتات في الجفاف تعمل تطول الجذور تاعها، تطول الجذور تاعها حتى توصل إلى المياه الجوفية، فهكا تمتص الماء، وديما لهنا أوسي تحاول أنها تهرب من الجفاف. فلهنا هي ما هربتش من الستريس هيدريك، لهنا الجفاف موجود في محيطها. وش عملت هي؟ تطاول تلتاح الجذور تاعها إلى حد بعيد، وصلت إلى تفرك تاع الماء، وصلت إلى المياه الجوفية وامتصت الماء، وهكذا حاولت أنها تتخلص من الجفاف. توليري لو سترين. الآن الستريس موجود والتغيرات الفيزيولوجية والبيوكيميائية حدثت، ولكن النبات الآن يحاول أن يتحمل. بالتحمل راح يدير حتى هو ميكانيزمات، راح نشوفها ميكانيزمات أخرى. الآن لا هرب من ستريس وموجود حوله الجفاف، وما دار حتى شيء آخر باش يمتص الماء. الماء مفقود، الماء ناقص، ومع ذلك النبات عليه أنه يبقى في المكان هذاك ويحاول أنه ينقص من فقدان الماء، وأنه يعمل عمل تمثيل للضوء، يحاول أنه يبقى موجود. يتأقلم. ما نقولوش يتأقلم، يتحمل يا بنتي، يتحمل. تأقلم s'adapter c'est autre chose. Tu t'adaptes pendant des décennies et des décennies. فهمتي ولا؟ تتأقلمي في عصور. أما هذا تحمل. توليري. شوفي كلمة تقراها توليري، فهمتي ولا؟ وي. كاين ايفيتي، هروب وفي الأخير تحمل. فهمتي ولا؟ وي. توليري معناها تحمل. تأقلم معناها s'adapter. فلحد الآن ما قلناش كلمة adapter، احنا قلنا توليري. Donc c'est bon, je peux avancer à Talaba, à Talibet. Oui, madame. Oui, madame. أعطانا لنا مثال أيضا كنا نحكوا عليه على éviter le strain pardon ou tolérer le strain. أعطانا مثال par exemple entre deux espèces de Nouvelle-Calédonie tolérantes au nickel. Le nickel هذا c'est un métal lourd، معدن ثقيل. دونك وجوده في الوسط تاع النباتات يؤدي إلى سمية النبات توكسيسيتي. احنا نعرفوا ان النبات يحتاج الى معادن، دي ماكرو إليمون دي زوليغو إليمون، تحتاج الى معادن بكميات كبيره، فنسموهم الماكرو إليمون، اللي منهم اول حاجه الازوت والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم، خاصه البوتاسيوم والمغنيسيوم. وتحتاج الى معادن بكميات قليله جدا، منها الفير، الزنك، المنغنيز. هذوما تحتاجهم بكميات قليله. ومع ذلك الانسان لما لوث الوسط تاعو، فالتربه اصبحت ملوثه بالنفايات تاع المنازل ونفايات الصناعه، واصبح عندنا ما نطلق على اسم معادن ثقيله، اللي منها النيكال هذا والزنك والكادميوم والفليور، عدة معادن. نعرفوا بلي هناك تلوث للتربة بالمعادن الثقيلة، وتلوث للهواء بالغازات، وتلوث بالماء أيضا. فمن ضمن بعض المعادن اللي تلوث التربة عندنا معدن النيكال. النبات راح يمتصه، هو موجود
لما النبات ما يخيرش ما بين، راح نشوفوا إلا لكن النبات بالطبع راح يدير استراتيجية. هو الأصل لما المعادن موجودة في التربة هو راح يمتص كما يمتص الازوت والفوسفور، راح يمتص المعادن الأخرى نطلق عليها معادن ثقيلة. وجود المعادن هذه تؤدي إلى سمية في النبات، صفراء الأوراق، وتؤدي إلى أمراض عند النبات، وتأثر لي على التمثيل الضوئي وبناء البروتينات والتنفس وعدة أشياء. فماذا تعمل deux espèces؟ عطالينا deux exemples. L'une va limiter activement l'absorption racinaire de nickel, éviter le strain. Et une autre hyperaccumulatrice va tolérer l'accumulation de larges quantités de nickel au sein de ces cellules. Elle tolère le strain. هما زوز أنواع tolérante au nickel ولكن بزوز طرق مختلفة، de stratégies différentes. فواحدة qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va limiter l'absorption racinaire. Déjà au niveau de l'absorption racinaire, le nickel ne sera pas absorbé grâce aux membranes, grâce aux poils absorbants, grâce donc il y a des enzymes, il y a des transformateurs, il y a des pompes. Et là, elle va tout faire pour qu'elle ait une sélection. Là. Le nickel ne sera pas absorbé. Et donc, là, c'est éviter le strain. يعني ما تعرضتش إذا أردنا نقول إلى les modifications physiologiques، ما تعرضتش إلى تأثير الضغط هذا. dès le départ, في التربة نيكل، la plante fait tout pour ne pas absorber ce nickel. هي هنا elle fait tout، مش راح تدير تقف الباب ولا تحل الباب، mais c'est des barrières حتى احنا des transporteurs membranaires et au niveau des membranes qui vont prélever la sève هذه brute. هذه la première. Une seconde espèce, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est même des hyperaccumulatrices. L'espèce Ephenia, elle n'a pas cette stratégie pour faire cette sélection et ne pas absorber le nickel, mais elle va l'absorber, certes, mais il ne va pas la perturber. Il sera transloqué au niveau des feuilles. Il sera accumulé, mais pas sous sa forme de nickel. Il sera accumulé sous forme conjuguée avec d'autres molécules. C'est ce qu'on appelle la chélation, avec des macromolécules telles que l'histidine, un acide aminé, le glutathion. وهذه نسموها الطريقة هذه نسموها la chélation. يعني l'accumulation du nickel sous cette forme ne sera pas toxique, et une très forte accumulation, et malgré ça, il ne va pas être toxique pour la plante, le fait d'être conjugué avec d'autres molécules, et elles deviennent inefficaces. Là, le terme, c'est tolérer le strain. Est-ce que vous arrivez à faire la différence entre éviter le strain et tolérer le strain? Attends là-bas. Oui. طلبة أي أمثلة وممكن نرجعوا لها مرة أخرى. أعطيتكم أمثلة فقط على éviter le stress، النباتات اللي تنمو وكلش وتعمل كلش بدون ما تتعرض إلى الضغط، هذوما نيكل موجود في التربة، ما نجموش نحوه من التربة، يبقى موجود، والنباتات عليها تتحمل كما قلنا احنا موجود مع الوضع هذا. كاين اللي ما تمتصوش من المرة الأولى، هنا ما عندها حتى، هنا تهنت، هذه ما امتصتوش، فعدم امتصاص ونسموه éviter le strain. أما اللي تمتصوا هذه امتصت وعليها تتحملوا لهنا، ولينا في tolérer le strain، ولكن في زوز عند استراتيجي. روحوا درك قعدنا في ستريس وسترين سي انجلي. Les Français حبوا يعملوا traduction de ces deux termes. حبوا يعملوا la traduction de stress et strain. Et donc, on a d'abord solution français 1. Qu'est-ce qu'ils ont proposé? Ils ont proposé la contrainte provoque le stress. Il faut qu'il y ait stress. غيروها بكلمة contrainte وسترين غيروها بكلمة stress. تبعوا فيها ولا لا؟ Oui. demoiselle. أول كما نقولوا إحنا solution
les Français يحبوا يستعملوا la terminologie تاعهم أي إنسان في لغته يحب يستعمل اللغة تاعو هما قعدت لهم كلمة stress و strain ils voulaient traduire un peu ces termes وكانوا des propositions ومدوا حلول الحل الأول la contrainte provoque le stress غيروا كلمة stress par contrainte وغيروا كلمة strain par stress نشوفوا هل هذا يتصلح دائما أو لا فقال لك la traduction en français rend très confuse cette terminologie dans le domaine de la physique هذا مثلا استعملوها dans le domaine de physique en utilisant français contrainte pour traduire stress et déformation pour traduire strain هذا ما عند les physiciens الآن رحنا les biologistes un certain nombre de biologistes parlent de contraintes environnementales نحو كلمة stress وحطوا contrainte environnementale ديما les contraintes c'est l'environnement et la logique voudrait qu'on parle également de déformation ولازمك تدخل كلمة la déformation mais ce terme est en réalité très peu utilisé pour évoquer la déformation. Beaucoup vont donc utiliser le terme de stress. Donc, نحو كلمة strain هي déformation وخلوا هذه la solution. La contrainte provoque alors du stress. Si on se rappelle, le mot stress anglais a pour origine la notion de détresse. هو معناها الضغط معناها الشيء اللي مش منيح كما نقولوا احنا détresse. On peut voir une certaine cohérence dans cette acceptation du vocabulaire. Cette définition rejoint certaines définitions médicales du stress. يعني في le domaine médical نستعملوا بلي la contrainte provoque le stress. Le stress ولا هو la réponse هنا مش ولا هو فهمت ولا مش ولا هو المسبب كأنه هنا تقول لنا la contrainte التأثير يؤدي إلى ضغط فقال لي هذا الكلمة ذي la solution 1 مستعملة أيضا في البيولوجي ومستعملة في le domaine médical. Mais dans ce cas, le stress est parfois compris comme une réponse intégrée de l'organisme à une situation de contrainte, ce qui n'est pas tout à fait aussi neutre que la notion de déformation. Comment dirais-je la terminologie. Nous toujours في la terminologie. حاب يقول لنا اللي محاولة مش نقولوا en arabe الترجمة هذه محاولة الترجمة تاع كلمة ستريس بدلناها بكونترانت اللي قلنا مستعمل في البيولوجي مستعمل في الدومين ميديكال لهنا تشوفي باللي الستريس كأنه الستريس ولا une réponse ما ولاش هو المسبب يعني كأنه هو اللي ولا une réponse كأنه هو اللي ولا هاك اللي نسموهم نحنا les modifications physiologiques et biochimiques وحاب يقول لنا بلي هذايا ماهيش بعيدة على نوسيون دو ديفورماسيون تاع لا فيزيك وبلي احنا في الأخير حابين نخرجوا من الموند لا فيزيك وهازين الستريس لو موند لا بيولوجي وذكروا بلي لا ديفورماسيون احنا عندنا في لا بيولوجي وفي لو موند ميديكال سي لي موديفيكاسيون فيزيولوجيك اي بيوشيميك ليسونسيال حاب يقول لنا بلي كونترانت بروفوك ستريس est utilisé en biologie تهزي كتب باش تقول لك لو ستريس تقول لك لا كونترانت في بلاصه كلمه ستريس تلقي كلمه كونترانت وفي بلاصه كلمه واش راح يحدث تلقي كلمه ستريس لو تيرم دو ستريس هذا سوليوشن 1 نروح سوليوشن 2 نروح سوليوشن 2 Solution 2, لهنا عكسه. Le stress provoque la contrainte. Le stress provoque la contrainte. À l'opposé de la solution 1, بدينا بcontrainte يؤدي إلى stress. La solution 2, le stress يؤدي إلى contrainte. À l'opposé de la solution 1, بدلوا strain par contrainte. Bon nombre de végétalistes, surtout في الدومين végétal, هذا اللي تستعمل أكثر.
ont décidé de conserver stress pour traduire stress et de traduire strain par contrainte. Cette fois-ci, le stress provoque les contraintes. Là où la contrainte provoque le stress, اللي قلنا مستعملة في le monde biologique et surtout في le monde médical, يتكلموا عن الإنسان أكثر. جينا عند le stress provoque la contrainte. الآن مستعملة في le monde biologique وأكثر par les végétalistes, par les chercheurs en sciences végétales. هما لهنا ils ont préféré garder le terme de stress. Le stress قاعد هو stress. Ils ont traduit le strain par كلمة contrainte. Et dans le stress provoque des contraintes. حاب يقول لك الضغط يؤدي إلى تأثيرات. الآن نجو la solution 3 واللي مستعملة أكثر. Le facteur de stress provoque le stress et la réponse de stress. الآن حكموا غير le terme de stress. عليك أنت تفهمي. وقت أنا le stress نقصد به هو le facteur. وقت نقصد به هو يؤدي إلى التغيرات. وقت نقصد به يؤدي إلى la réponse للتغيرات هذه. فكانت la solution 3 المهم كلمة stress قاعدة. Vous remarquez que stress ما تلقوهاش كثير بأن تبدلت بكلمة contrainte ولا ساعات لا contrainte تبدا هي الأولى. المهم في الآخر on a gardé le terme de stress. في الآخر ils n'ont pas traduit le stress. C'est pour cela qu'on parle toujours de stress. Une solution alternative aujourd'hui très souvent utilisée dans la littérature anglo-saxonne est de parler de facteurs de stress. Surtout les Anglais حكموا الكلمة ذي stress induit stress directement. C'est de parler de facteurs de stress et de réponses de stress. Assez souvent quand même, les formulations deviennent ambiguës quand il s'agit de savoir si la plante échappe au strain ou échappe au stress. Parce que rappelez-vous, nous avons échappé, éviter le stress, éviter le strain et tolérer le strain. كي نقولوا éviter معناها échapper, c'est la même chose. نتخلط علينا شوية في الاستراتيجي. وقت نهضر على quand la plante elle évite le stress et quand la plante elle évite le strain. Pour conclure, étant donné le flou généralisé, il est toujours préférable de préciser le vocabulaire qu'on souhaite employer. في الأخير واش حاب يقول لك الكاتب عليه يخاير الكلمات اللي حاب يستعملها. هل هو حاب يستعمل ستريس؟ هل هو حاب يستعمل كونترينت؟ باسكو بالنسبة نحنا نقرأ وندرسوا ونكتبوا en français. À toi de choisir, mais vous rappelez-vous que في الأخير كلمة ستريس قاعدة ستريس. On l'a pas changé. سواء كانت في الأول أو في الأخير le stress est resté stress. فهمتوا شوية طلبة؟ Oui. ما يهمش هذايا هكا pour savoir بركة باسكو قادرة تهزي كتاب تقولي لي مدام أنا ما لقيتش كلمة ستريس أنا لقيت كلمة كونترينت أو نلقى ستريس بروفوك اون كونترينت ما لقيتش سترين. فأعطينا فهمتي ولا لا؟ ها واش موجود في لي ليفر اون جينيرال. Madame, Oui. Oui. quelle est la différence أنا entre سمعتي. stress? C'est la différence La entre... différence strain et stress. Oui. Le stress, c'est la force. Rappelle-toi, c'est la force. Le stress, Oui. le monde biologique, c'est les variations environnementales. Et le strain, c'est la déformation de la physique. Et c'est les modifications physiologiques et biochimiques dans le monde végétal. هذه حطها في راسك ما تنسيش ما تخلطيش ما بينات. فهمتي ولا لا؟ Oui, madame. Ça, c'est bon de savoir. Dans la physique, le stress, c'est la force exercée sur une surface. D'accord? Dans le Oui, monde madame. biologique, le stress, c'est les variations environnementales défavorables. Dans le Oui. monde biologique, le strain, c'est la déformation. Pardon, la physique. Dans le monde biologique, le strain,
c'est les modifications physiologiques et morphologiques de l'organisme. D'accord? Oui. هكا تفرقي ما بيناتهم، ما يكون عندكش مشكل. Merci. نروحوا للستريس. نبدو premièrement le stress de la plante. Définition du stress. Normalement عندكم la définition, hein? Mais خلينا نشوفوا. On désigne par stress toute condition externe qui affecte la croissance. شوفي لهنا واش حاب يقول لك يسميناهم حنا les modifications environnementales. ها واش قال لك toute condition externe حاجه خارجه على الانسان كي تشوفي وخارجه على الاورغانيزم. ما نتكلمش على الانسان هنا، نتكلموا على بلانت قادره نقصدوا بها حتى الانسان ولا الحيوان، وهنا نهضروا يمنا لا بلانت. toute condition externe qui affecte la croissance, le développement ou la productivité d'une plante. C'est ça par lequel on désigne stress. On désigne toute condition externe qui affecte أي عارض خارجي يؤثر على النمو, croissance, le développement التنامي، لأنها la plante croît et se développe. La plante ne croît pas. La plante ما تزيدش في الطول وفي الحجم ولكن تنمو وتتطور. فينا تطور مش تطور داروين، ولكن تنمو مرة فيها الثمار ومرة لا يا أخي، ولا مرة عليها الأوراق ومرة لا، مرة السيقان قليلة ومرة حتى على نيفو تاع الأنسجة، مرة أنسجة أولية وبعد أنسجة ثانوية. فكل هذا نقصد به تطور. دونك نبدو صحة كي affecte la croissance. أهم حاجة عندنا عند النبات أو عند كائن حي هو النمو. لماذا يعيش الإنسان؟ لينمو، أو الحيوان باش يزيد في الأحجام والطول. وبعد ذلك ليتطور عند النبات ليكون أزهار وأوراق وفروع وثمار. Ou la productivité, أو إنه il affecte la productivité, la production de la plante. Il affecte au niveau ses gamètes, ou bien les gamétophytes mâles, le grain de pollen, l'ovule. Il va affecter la formation de la fleur, etc. On distingue les stress biotiques. وصلنا ليهم هذوما les stress. شوفي biotique قلنا bio ça veut dire vivant, causé par d'autres organismes. قال كي نقول stress biotique c'est-à-dire qu'il est causé par d'autres organismes. إما نبات يؤثر على النبات، الطفل قادر تكون فطرية الطفل عليه، أو قادر يكون حشرة انسكت، أو قادر تكون une bactérie، أو قادر يكون un virus. Donc, des fois même des animaux prédateurs. أو قادر حيوان يتغذى عليه. فقلنا stress biotique causé par d'autres organismes. Et les stress abiotiques، شوفي كي نقولوا معناها ناحيتي الحيوي. هنا ستريس حيوي بيوتيك يقصد به تأثير الكائنات الأخرى. الستريس أبيوتيك ضغوطات لا حيوية. كي نقول معناها لا حيوي. هنا ما يقصدش لي d'autres organismes. هنا il s'agit de quoi? Se présentant à chaque fois qu'il y a un excès ou un déficit dans l'environnement physique ou chimique de la plante. هنا on parle de l'environnement de la plante. Lorsqu'il y a un excès كاين زيادة في عامل ما فيزيائي أو كيميائي، في زيادة في الماء، أو كاين نقص في الماء، زيادة في درجة الحرارة أو نقص في درجة الحرارة، زيادة في الملوحة، وجود معادن ثقيلة. فوالا لي فارياسيون كليماتيك كل، وجود معادن ثقيلة، نفكر، وجود المبيدات أيضا تعتبر ثاني شيميك. فأنت قادر تشوفي فيزيك لو قلت ماء حرارة، ولو قلت معادن أو فهمتي راح تكون شيميك. Le stress aussi bien biotique qu'abiotique peut réduire la productivité des plantes de 67 à plus de 87%. شوفي التأثير تاع الستريس. Un stress biotique يعني تأثير les agents pathogènes
من حشرات أو مثلا أو بكتيريا أو فيروسات. كابيوتيك قلنا une variation physique ou chimique de l'environnement pardon peut réduire la productivité. ذكروا احنا أهم حاجة عند النبات هي la productivité هو le rendement هو شو نقول احنا المحصول الإنتاج de 65 à plus de 80. وش بقى لك عند النبات لما يتأثر من 50 65% أكثر من 50% إلى 87 ما بقى في حد شيء النبات هذا ما راح تتحسن. Un stress est connu par une plante quand il est perçu au niveau cellulaire puis transmis à la plante entière. تقولي أنت ستريس هذاك ما راح تعرفوا النبتة. فاتضح أنها la plante au niveau de ses cellulaires, de ses membranes عندها des récepteurs. مثلا لو يكون هناك تغير في نقص الماء راحت هي النبتة تحسه. عندها مستقبلات حية في الأغشية تاعها الخلوية بالطبع. إذا كان ارتفاع في درجة الحرارة aussi كان ريسبتور. إذا كان انخفاض ياسر في درجة الحرارة البرودة ياسر كيف. إذا كان هناك une attaque parasitaire فطر أو بكتيريا حابة تنفذ إلى الداخل تحس. نقول إحنا تحس عندها ما نقولش تحس إحساس بمعنى الإنسان عندها des récepteurs مستقبلات حية au niveau des membranes تاعها. donc perçu le terme perçu. puis il est transmis à la plante entière. وبعد ذلك هناك تصل ميتابوليزم في النبات والنبتة بكلش منها الآن كأنها نقول إحنا تعلم كأنها elle est là elle sait بلي elle est devant un stress quelconque. Le changement dans l'expression des gènes qui s'ensuit modifie la croissance et le développement et influence les capacités reproductives de la plante. الآن si rappelez-vous que les modifications physiologiques et biochimiques qui vont se produire suite à un stress, donc لهنا راح يكون ça va jusqu'à l'expression des gènes jusqu'au niveau génique. Et de ce fait, qu'est-ce qui va se passer? La croissance et le développement est modifié يتأثر النمو والتطور تاع النبات et ceci va influencer les capacités de reproduction reproductive. On ne parle pas de la reproduction مش التكاثر ولكن عملية الإنتاج عند النبات. إنتاج النبات يتأثر. les stress biotiques. الآن رحنا les stress biotiques هدرنا عليهم tout à l'heure. هاو زاد يفسرهم لنا أكثر. كي قلنا les stress قلنا ضغوطات حيوية كي نقول stress biotique. Ils sont nombreux et ont pour origine les virus. ذكروا درك الكورونا وش عاملين فينا الكورونا. حتى les plantes حتى هما عندهم des infections virales. Les organismes phytophages les insectes أو الحيوانات تتغذى. phytophage phyto معناها الأوراق وفاج معناها تستهلك أو تأكل. فهمت؟ فاج يعني les organismes حشرات أو ديدان أو حتى حيوانات تستهلك الأوراق. et les pathogènes. وخلى ليك les bactéries et les champignons وسميهم aussi des pathogènes. afin d'y faire face لهنا باش النبات comment dirais-je يحاول إنه il fait face يعني إنه كأنه يحارب أو كأنه يقاوم. la plante met en place un système de défense. شوف شو النبات باش تعمل un système de défense. تعمل جهاز مقاومة دفاعي يعطيك صح دفاع. تعمل جهاز دفاع qui fait intervenir une chaîne de réaction. Elle va faire beaucoup de réactions. Parmi elles, les protéines végétales défensives produites font office de rempart contre les agents nuisibles. Elle va faire intervenir pas mal. درك نتكلموا عليه من نطفة كي نوصلوا للستريس بيوتيك. عطانا مثال على ذلك les protéines. Des protéines كأنهم des protéines de défense. هنا pour faire face aux agents الحشرات أو الفيروسات البكتيريا اللي حابة خاصة تنفذ إلى داخل النبات.
Les stress, rappelez-vous, les stress abiotiques, الضغوطات لا حيوية. Parmi les conditions environnementales qui peuvent causer un stress abiotique, on distingue les inondations. هنا الماء موجود بكثرة، d'accord. فيضانات، la sécheresse, الجفاف. Les basses ou hautes températures. Les inondations, la sécheresse, c'est un stress hydrique. فهمتوني ولا؟ stress hydrique. C'est un stress hydrique. La sécheresse, c'est un stress de carence hydrique. Les basses ou hautes températures, c'est un stress thermique. يعني ضغط حراري. La salinité, الملوحة excessive des sols. يعني ارتفاع الملوحة في التربة ou des eaux, les eaux d'irrigation. La présence d'un minéral inadéquat dans le sol. وجود المعادن مش موجودة في التربة أو تكون موجودة ولكن أنت تكون موجودة بكثرة. إما توجد أو تنقص ساعات التلوث يؤدي إلى وجودها وساعات أي موجودة ولا يستطيع النبات أنه يمتص. كادي ميتولوغ ونحن المعادن ثقيلة. L'excès de lumière qui stimule la photoinhibition الإضاءة بكثرة لتؤدي إلى نحن نعرفوا أنه عدة مواد تتأكسد بالضوء. قادرة مثلا النباتات ساعات ليلة كاملة ولا كلاغاش بيبليك مسلط عليها تشوف النبات هذاك قادر ما يظهرش في وقته. يكون نبات تاع كومون ديراج نبات تاع نهار قصير تسلط عليه انت الضوء تخلي الضوء شاعل في الليل تاع الدار تاعكم او تاع الحومه كيما نقول حنا ليكليراج بيبليك وهو نبات يظهر في نهار قصير. فلما يكون وش معناها كعطيتي له ضوء راح تعطيه الضوء اكثر من حاجته يولي النبات هذا يأخرك في عمل او يظهر ما يظهرش ولكن يأخرك في عمل الإزهار. انا نعطيك مثال مثلا على المياه. أو نحن مثلا نباتات الجبال العالية كلها ساعات نقولوا نباتات متقزمة نلقوها دي بلانت كي نقولوا حنا بكري نقولوا لي ماكيزار مجاهدين كانوا يعيطوا عليهم يسموهم لي باكي. تلقي نباتات شوية متقزمة وعليه لأنه الإضاءة شديدة ولا لوميير واصلة بكميتها بالضوء الفوق لي زولترافيولي الفوق بنفسجي والضوء هذا يؤدي إلى تأكسد واحد الهرمون يسموه لوكسين وهي مسؤولة عن تطاول النبات فالنباتات ما تتطاولش وتولي عندنا النباتات ساعات نباتات نفس النبات ينمو في أعلى الجبل وأسفل الجبل ما تلقيش نفسه عن نفس الطول وشكون مسؤول هنا مسؤول الضوء. فقال لك لو كا دو فيبل éclairement ساعات لي زيكليرمون فيبل يؤثروا اوسي لي رادياسيون هنا هضرنا عليهم الترا فيولي الاشعاعات اللي الفوق بنفسجيه تؤثر لي كومبوزي فيتوتوكسيك كوم لوزون نتكلموا كل على لوزون ولوزون هنا ثاني عنده تاثير يؤثر على النبات وتاثيره هنا شوي يولي عنده شويه كي يشبه شويه تاثير ستريس بيوتيك نشوفوا هنا عنده ستريس ابيوتيك qui est un haut réacteur oxydant parce qu'il يستقبل ياسر الأكسجين. La pollution de l'air تلوث الهواء يؤثر أيضا على النبات. Les produits oxydés formés à partir des réactions de pesticides. ولا ننسى على المكونات اللي تتكون من تأثير المبيدات وبقايا المبيدات. هنا قالك لا سيشغاس لو فخوا اي لا سالينيتي. شوفي هضرنا على كله ولكن اكثر ما ندرس واكثر ما يكون في مشاريع البحث واكثر من احنا مش راح نقروا دركا هي لا سيشغاس في الترميك يركزوا اكثر على الفخوا اكثر مع لا شالور لانه لما تجيك بروده فجاه ويجيك لو جيل هذاك نقولوا احنا الصقيع هذاك يؤثر كيس على النبات. La salinité, تأثير الملوحة أيضا sont les stress les plus fréquents et les plus étudiés. هم les plus étudiés و les plus يدرسوا في مشاريع البحث
عندك نقص الماء مهم جدا. نعرف احنا التغيرات المناخية أدت إلى نقص تساقط الأمطار، ما عادش تسقط وما عادش تسقط في وقتها، وتسقط بكميات كبيرة خارج أوقات اللي يحتاجها النبات، فتؤدي إلى فيضان ديزينونداسيون. وفي الوقت اللي يحتاجه النبات نلقوا عندنا سيشغاز جفاف. عندنا البرودة، يعني برودة هنا مش برودة نقصد بها يعني برودة إلى تحت الصفر وما ذلك، 0 degré et moins. والملوحة. Ils peuvent imposer aux plantes des modifications métaboliques, physiologiques et phénologiques. الآن هذوما يؤدوا إلى تغيرات في الميتابوليزم، تغيرات فيزيولوجية. كي نقول ميتابوليزم يعني بيوشيميك، وفينولوجيك معناه تغيرات مورفولوجية، يعني شيء نشاهد بالعين المجرد. Phéno, ça veut dire qu'on peut voir à l'œil nu. تبعوا فيا طلبة، طالبات. Oui, madame. تبعوا. Oui, madame. ça va. تبعوا دركا Oui. mesdemoiselles. راكم عندكم 2 séances. Oui, madame. راكم عندكم 2 séances. Oui, madame. هاي نكمل. La diversité des approches méthodologiques, la génétique. قلنا نحن باللي tout sera impliqué dans ces stress jusqu'à l'implication des gènes. Des gènes ساعات في les stratégies de tolérance ou l'altération des gènes dans les modifications les قلنا physiologiques. Et donc في la génétique قال لك طبعا فيها il y a des modules qu'on étudie auparavant maintenant كانوا يتقروا حتى انتم en 3e année. C'est ce qu'on appelle la génétique des populations. الوراثة عند مش نقولوا population عند trouve pas le terme. المهم نحاول أن نشوفوا تأثير المناخ أو تأثير l'environnement à l'échelle génétique. فهذا دراسة la génétique des populations, ça va nous aider. Évaluation de collection d'accession, ça va nous aider. Identification de gènes de résistance. Rappelez-vous que les tolérances au stress biotique et abiotique, on parle des fois de multigènes ou la polygénique ou la monogénique. Maintenant, tout ce qui est stress abiotique, c'est généralement polygénique. Tout ce qui est stress biotique, ça atteint c'est monogénique. Il y a un seul gène responsable de la défense d'une plante à un virus ou à une bactérie. Ou de ce qu'on appelle les cuitelles. Les cuitelles, c'est au niveau des chromosomes. هنا دخلنا الجين ورحنا للكروم. تبعوا فيا ولا لا؟ mesdemoiselles الطالبات. Oui, madame. أنا راح نحكوا على شوفوا بدينا من لا جينيتيك دي بوبولاسيون، بدينا من الوراثة عند لي بوبولاسيون المجموعات هذه السكانية، ولكن نقولوا احنا تلقي ديما لونفيرونمون يأثر على المجموعات اللي تسكن في نفس لونفيرونمون او بوان سكون ابل ليبيجينيز. ساعات كاين أشياء فوق الوراثة بسبب فيها الوسط، فهمتوا ولا؟ ساعات وبدينا من ثم حتى وصلنا للإيدنتيفيكاسيون دي جين، حتى الإنسان وصل إنه لازم يتعرف على جين دو ريزيستانس ولا les cuitelles هذوما اللي هما au niveau des chromosomes qui sont impliqués dans la tolérance. Soit une résistance lorsqu'on parle de stress biotique, soit une tolérance lorsqu'on parle de stress abiotique.
زدنا رحنا l'écophysiologie. نقولوا éco معناها environnement ولا physiologie c'est la physiologie. هذوما باغ اكزومبل واش الانسان من احسن يكون عنده معلومات على الحوايج هذه او الان هذا واش راح تعرفوه انتم. لو ستريس كي نقول لي موديفيكاسيون فيزيولوجيك اي بيوشيميك هذا واش راح ندرسوهم. كي نقول انتوليرانس ها واش راح يحدث سواء ليشيل نبدو من ليشيل سيلولير فيزيولوجيك حتى نوصلوا ليشيل دو جين. écophysiologique, la physiologique des plantes entières, relation hydrique, لهنا لما نقولوا النبات هو خاصة le statut de l'eau dans la plante, امتصاص الماء وصعود من جذور وصعود إلى أعلى. fermeture stomatique, غلق الثغور au niveau في الورقة لأنه اللي هي à travers الثغور هذه الاستومات تمر الغازات يدخل CO2 ويخرج الأكسجين وتخرج أيضا الماء على شكل فابور نسموهم ممكن نشوفوا ويك تتصل هذه لا fermeture stomatique. L'écophysiologie cellulaire et moléculaire, هنا وصلنا حتى l'écophysiologie de la cellule et de la molécule, accumulation de métabolites secondaires, induction de gènes de défense, de facteurs de transcription, régulateurs de réponse au stress hydrique. راح تشوفوا باللي في الأخير هل لي ريبونس فيزيولوجيك اي بيوشيميك واش راح نتكلموا على جينيتيك والليكوفيزيولوجي وكل جين وعنده كل ستريس وعنده اون ريبونس بيان ديفيني ساعات. ليكوفيزيولوجي سيلولير راح تكون باغ لاكيولاسيون دو ميتابوليت اي سكوندير. تذكروا ان النباتات قادره انها تخلق ما نطلق عليه اسم لي ميتابوليت سكوندير منهم لي زويل اسونسيال الزيوت الاساسيه الطياره اللي ساعات انها هذيك تحاول انها تهرب بها لي باثوجين تهرب بها حشرات او يحاولوا انهم يطفلوا عليها. induction de gènes de défense يعني هنا induire des gènes de défense في la défense surtout هنا نتكلموا على الستريس بيوتيك. des facteurs de transcription régulateurs des réponses au stress hydrique. راح نشوفوا انه ستريس hydrique النباتات تخلق اشياء مواد دي موليكول في الاخير هما دي فاكتور دو ترانسكريبسيون يعني اشياء جايه من تبع الوراثه تبع لي جين. Maintenant, نشوفوا le stress vu sur le plan écologie ou sur le plan agronomie. بما أن في النبات لما نتكلموا عن النبات راح يكون عندنا زوج فروع تهتم le monde végétal sur le plan écologique هاو l'écologiste باش يهتم وفي le plan rendement هاو l'agronome باش يهتم. La question de la résistance ou de la tolérance au stress rejoint le problème agricole concret de la stabilité des rendements. هنا لما تقول أنت مقاومة أو تحمل الستريس فأهم حاجة أنت أنك تحافظي على la stabilité des rendements أنه المنتوج تاعك يكون ستابل من عام إلى عام ولو كل عام يكون عندي تغير مناخ تسقط لي الأمطار ولا ما تسقطش تكون برودة كبيرة ولا ما تكونش تكون ملوحة هناك. فأهم حاجة عند هنا في لاسيونس وفي البلان راح نشوفوا سورتو اغرونوميك أن يهمنا أكثر لو روندمون يهمنا الإنتاجية والإنتاج. هذا واش يهمك انك تتحصلي على روندمون وستابل كل عام تتحصلي على لو حاولتي على نفس الروندمون مش عام تجيبي روندمون كيما نقولوا احنا يقولوا الفلاح حصابه وعام اخر شيء. هنا سي با انتريسون بور لا بلانت. انت عليك تسيليكسيون اون اسبيس انها تكون كل سنه ولو تغير المناخ ولو كانت هناك زاتاك باغازيتير يحاول انه يتحمل او يقاوم ففي الأخير تحصل على محصول جيد و presque le même rendement, c'est ça le plus important. D'un point de vue agronomique, le travail sur le stress doit avoir pour objectif de donner des solutions pour. إذن
l'agronome, il doit donner des solutions pour عنده la semence, عنده الشتلات تاعو وعنده تغيرات مناخية، فلازم هو يحاول انه يحسن اشياء او محاطة بالزراعة تاعو باش في الاخير النبتة تاعو ديما تنتج وديما انتاج جيد وانتاج وفير etc. mieux définir les itinéraires techniques. هنا عليه يفهم مثلا اذا راح يزرع وين راح يزرع، كيف ما لو سول تاعو une bonne semence صح لا تكنيك صح ما راحش لا semence راح تجيب tout ce qui est technique. راح يكون عنده راح يسقي ولا لا، اذا كان عنده ستريس هيدريك، اذا كانت عنده ملوحه الماء اللي راح يسقي به مش لازم يكون مالح، فهمنا ولا؟ اذا كانت هناك ماليش انا برود كيف يدوا ايسي دو فوار كومون، مش راح يغطي النبات هو، ما هو راح يحاول بيان سور راح تشوفوا on va jouer sur les variétés beaucoup plus. Pour faciliter les processus de sélection variétale. لهنا il définit tout ce qui est technique، كل ما هو تقني، وبعد ذلك يسهل في الانتقاء الأصناف. وين أصناف؟ mieux cibler les phénotypes recherchés, identifier des caractères génétiques pertinents et rendre possible leur fixation dans des génotypes présentant par ailleurs de bonnes performances agronomiques. فهو لهنا بعد ما إلى défini tout ce qui est technique، يكون مثلا باحثين هذوما يخدموا انهم ينتقوا الاصناف الجيده. الاصناف الجيده يشوفوا من كي نقول فينوتيب لا مورفولوجي، الاوراق الملاحه، السيقان، الفروع مثلا، الطول، identifier des caractères génétiques، توصل حتى ل tout ce qui est génétique. Est-ce qu'il y a une gène généralement tout ce qui est ما يكونش un seul gène، يكونوا plusieurs. ولهنا pour rendre leur fixation باش هو لما ينتقي الانواع هذه، كل الانواع هذه عندها ديما لي جينوتيب تاعها لي ميور جينوتيب، يعني لو ميور بوتنسيال جينيتيك، الموروث الوراثي تاعها يكون هو الجيد. دو سيت فاسون يكونوا عنده دو بون نقولوا احنا بيرفورمانس اغرونوميك. الان هو راح يغرس اصناف جيده، منتقات جيده، دار كل ما هو تكنيك. فلو كان حتى هناك ضغط باغ ستريس، هو راح يكون متاكد، ما هو متاكد فينالمون اللي في الاخير راح يكون عنده محصول. سي انتريسون. Du point de vue agronomique, la tolérance au stress va se mesurer par l'impact du stress sur le rendement. Graines, parties végétatives, dépendamment des cultures et ou la qualité des produits. الآن لما نهز sur le plan agronomique وش يهم l'agronome في la tolérance au stress, c'est comment ça se mesure par l'impact du stress sur le rendement. هو يدرس تأثير الضغط على الإنتاج تاعو، إنتاج البذور تاعو، إنتاج les parties végétatives que ce soit des tubercules, des rhizomes, des bulbes، أجزاء من النبات عادة نستعملوه مثلا، أو le bois، les fruits، les légumes كما نقولوا إحنا، dépendamment des cultures. وما ينساش انه تحصلتي على بذور وفيره ولازم تكون جيده، بس ما توفريش على وفيره وفي الاخير هي ما تصلح لحد شيء. تتوفري على تحصلي على مثلا خشب يكون جيد، الخشب هذا تصنعيه او لياج. تحصلي على مثلا بصيلات ولا واش نقولوا احنا ثمار تكون جيده بيان سور. لازمك مش غير الانتاج ولا كاليتي، la quantité et la qualité du produit. توفي طلبة Oui, madame. طلبة تبعوا تفهموا. Oui, madame. بعد ما شفنا sur le plan agronomique بلي أهم حاجة في le plan agronomique هو le rendement et sa qualité. يا أخي ولا الإنتاجية ونوعها. لما نقول إنتاجية عند النبات راكم تعرفوا ثمار، بذور، كيما احنا بطاطا، درانات،
ساعات زيوت، ساعات حتى بعد ذلك مش تبقى لك ثم بعد ذلك، لأن هذا راح تستخرجي منه زيوت يا أخي، راح تخرجي منه شو نقولوا إحنا سمول ولا فارين. إذا كان خشب أيضا أي حاجة تستعملها، إذا كانت ألياف راح تدخلها في صناعة النسيجية، ممكن حوايج دخلها في صناعة كوسميتولوجيك أو طبية. هذه كلها أي ساعات ما توقفش النبات عند بذوره، ولكن بعد ذلك إنتاج الثاني يدخل، la technologie الثانية. Tu vas produire avec ça la semence, tu vas extraire une semoule, tu vas extraire la farine, tu vas extraire de l'huile من مثلا الزيتون، تو تعملي بها، تصنعي بها، تدخل في صناعات أخرى تحويلية، فمش راح تبقى لك غير في ثمار وبذور فقط. الآن نروحوا دو بوين دو فيو ايكولوجيك. هاو لاغرونوم واش يهمو؟ يكون عنده ضغط، لازم يحافظوا على إنتاجه ونوعية إنتاجه. الآن نروحوا ليكولوجيست. ليكولوجيست عادة اللي تلقيه في لي فوغي، فهمت؟ هذا هو ليكولوجيست. لا فوغي مش يزرع فيها، لا فوغي كل شيء موجود، عليه يحافظ على فوغي تاعو. دونك اون فوا واش راح يهمون هنا هو. Les paramètres environnementaux sont des facteurs majeurs pour expliquer la répartition des communautés végétales. Les températures, le pH du sol et les précipitations déterminent très largement la présence de telle ou telle espèce dans un milieu. D'un point de vue écologique évolutif, le travail sur le stress a pour objectif. L'écologiste et l'agronome aussi. Les paramètres environnementaux هم expriment la خاصة pour l'écologiste parce que c'est des écosystèmes. قادر تكون عنده غابة، قادر تكون عنده شو نقولوا احنا pâturage، يعني مرعى، ça dépend واش عندهم. هنا توزع النباتات في المناطق هذه تحت تأثير كبير. لا température، درجة الحرارة مهمة ياسر، ارتفاعها وانخفاضها هو يؤدي إلى وجود أو عدم وجود أو بقاء بعض الأنواع حسب تحملها. عندك le pH du sol c'est très important. est-ce que عندك un pH acide ولا un pH basique؟ هنا aussi تؤدي إلى وجود نباتات ونبات لا. وعندك les précipitations، التساقط. شوفي ديما احنا نتكلموا على التساقط الأول، التساقط أو هو الثاني أو أهم حاجة عند النباتات في وجودها وعدم وجودها هي راح يؤدي إلى كوارث. الكوارث الأولى هي اختفاء بعض النباتات من درجة حرارة مرتفعة. وعندك ما تنسيش أيضا لو بي دو سول، درجة حموضة وقلوية التربة مهمة جدا. التراب بتاعك مش هو معادن فقط، أو بالطبع بوجود المعادن هيك، معادن هيك هل البي اتش هذا أسيد أو إليه بازيك، وهذا يؤدي إلى ساعة نمو النباتات وساعد نباتات أخرى تستطيع أن تنمو. إذا كان عندنا بي اتش ندخل أحسن بي اتش، أما إذا ارتفع لو بي اتش أو انخفض هنا يولينا أن بروبليم. وعندنا وثاني وجهات au même pied d'égalité le pH et les précipitations والتساقط. الماء مهم جدا. أنت لو عندك تسقي، ولكن هل راح تجي لفوغي تسقي لفوغي ولا تسقي مرعى؟ ما تنجميش تسقي فوغي ولا مرعى. هنا هذا أهم شيء، إنه لازم يكون هناك تساقط. إذا كان تساقط نباتات لازمها تساقط كبير تكون موجود. إذا انخفض راح تكون نباتات أخرى متحملة تتحمل الجفاف، هي اللي راح توجد. فوالا هاو قالك l'écologiste على ما يهمه identifier la nature et l'intensité des facteurs de stress. يعرف الستريس اللي عنده et son intensité. هل هو ستريس أي نوع من ستريس، الشدة تاعو هل هو شديد أو لا. Relier la présence d'espèces dans tel ou tel milieu à des mécanismes de tolérance ou de résistance. الآن إذا malgré عندنا ستريس وأنواع موجودة، فلهنا لازم الإنسان يفهم أنه الأنواع هذه طبقت ميكانيزمات تاع تحمل أو ميكانيزمات تاع مقاومة.
فعلي هو يفهم الميكانيزمات هذه. Dans le cas du stress biotique, caractériser le jeu évolutif entre différents partenaires, proposer des modèles permettant de prédire l'évolution d'un écosystème. Si on propose un scénario de modification d'un paramètre, أعطانا مثال هنا دي مع التغيرات المناخية. Si on double les teneurs en CO2 et que la température augmente de 3 degrés Celsius, quelle espèce est susceptible de devenir invasive dans un milieu donné? مدام ما كانش صوت. وش هي البروف خرجت؟ الو. Mesdemoiselles. Oui, madame. Je préfère arrêter غلبت حتى أنا فهمتوا. يعطيك الصحة، بارك الله فيك. معليش خلينا نكمل notre fois فهمتوا. هيا bon vacances.
Merci Ou à la à vous de même, prochaine. madame. Je vous Inch'Allah. en prie. À bientôt. Allez, au À revoir. bientôt. Au revoir.